ताली यार ऐसा पोड़पन क्या यार। मौसम अक्टूबर का और कैफियत है जहाँ दिसंबर और जनवरी की, ऐसी हद हो गई यार। किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती। वाह। हालत हाल के सबब हालत हाल भी गई, क्या हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई। शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी क्या। हमें फुरकत का शिकवा करने वाली मेरी मौजूदगी में सो रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी अक्लो होश की आसाइशें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे करके, तुमने फिर बाहें गले में डाल। क्या अब मेरे में यकीन करो, तुम्हारे जानू के कदम सरों के कदम दम नहीं है, आखिर से जुड़ा रहो। सीना कम सीनी में बहुत शरीर थी वो। क्या कह रहे? कम सीनी में बहुत शरीर थी वो। अब तो शैतान हो गई होगी। कम सीनी में बहुत शरीर थी, अब तो शैतान हो गई। अब मैं सोचा एक लड़की का जो इस वक्त मौजूद है इस मजमे में, जो मेरा ख्वाब है, जिसे मैं कभी नहीं पा सकता। और मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब मर गए, मैं तबाह होकर आया हूँ। ये हंसने की बात है? अच्छा, ये हंसने की बात है। जो रानाई निगाहों के लिए सामान्य जलवा है, जो रानाई बहुत जमाने का नहीं, इसी का पाकिस्तान का भाई सलीम जाफरी के इजाज में जब टहला करते थे हसीन लड़कियों को देखने के लिए, तो जो रानाई निगाहों के लिए सामान्य जलवा है, जो रानाई निगाहों के लिए सामान्य जलवा है, लिबास मुफलिसी में कितनी बेकीमत नजर आती है। जो रानाई निगाहों के लिए सामान्य जलवा है, लिबास मुफलिसी में कितनी बेकीमत नजर आती है। यहाँ तो जाज़िबियत भी है, दौलत ही की परवरदा। यहाँ तो जाज़िबियत भी है, दौलत ही की परवरदा। ये लड़की फाका कश होती तो बदसूरत नजर आती। क्या हमें दुखी है कि हम यहाँ से गए और मैं मजलूम तरीन जबान का शायर हूँ। उस जबान पे लानत और जोड़ेने पे लानत। अब सुनिए आप, एक गली थी जब उससे हम निकले। सुनो, एक गली थी जब उससे हम निकले, ऐसे निकले कि जैसे दम निकले। लेकिन मैं आज बहुत उदास हूँ। अब तक मैं सलीम की खिलाफ वर्जियां करता रहा, शराब पीता रहा, धुत रहा, लेकिन आज ऐसा नहीं। क्यों? मैं हार चुका। अब तो जिस दौर भी गुजर जाए कोई इसरार जिंदगी से नहीं। अब तो जिस दौर भी गुजर जाए कोई इसरार जिंदगी से नहीं। उसके गम में किया सभी को माफ, कोई शिकवा भी अब किसी से क्या। भाइयों, सूरत हाल यह है कि 1985 में मैं तबाह हो चुका था। मैंने दर्द एक मिसरा भी नहीं कहा। अब मैं तुम्हें क्या सुनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, ओ सलीम जाफरी सुन। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे। बेदिली क्या यूं, जला बेदिली
یار سن لو ہم فقیر آدمی ہیں، غریب آدمی ہیں، سرنج آفرے میں نواز دیتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم شاعر نہیں ہیں. بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے. خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئی، خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئی، یہ اذیت بڑی اذیت ہے. اور میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے سب مر گئے، میں تباہ ہو کر آیا ہوں. یہ حسری کی بات ہے؟ اچھا یہ حسری کی بات ہے. روتے ہوئے ان آخری لمحوں میں میرا جون، روتے ہوئے ان آخری لمحوں میں میرا جون کہتا رہا کہ یہ کوئی ہنسنے کی بات ہے. سنیے آپ، یہ بڑی پرانی غزل ہے ہماری. حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، اپنا خیال بھی نہیں اس کا خیال. کیا تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی. کیا کہنے تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے، غارت روز و شب تو دیکھ، وقت کا یہ غضب تو دیکھ، غارت روز و شب تو دیکھ، وقت کا یہ غضب تو دیکھ. کل تو نڈھال بھی تھا میں، آج نڈھال بھی. کیا کہنے غارت روز و شب تو دیکھ کہ میرے زمان و ذات کا ہے یہ معاملہ کہ اب میرے زمان و ذات کا ہے یہ معاملہ کہ اب صبح فراق بھی نہیں، شام وصال. کیا کہنے صبح فراق بھی. اب سنیے جناب کہ پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی، پہلے ہمارے ذہن میں، اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال نہیں. کیا کہنے اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے، عمر گزارتی گئی. مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت، مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت رونا پڑتے اگر خوشی ہوتی. روشنیوں سے اور لوگوں سے مجھے ڈر لگتا تھا، میں ذہنی مریض ہو گیا تھا، حالات تھے، کیفیات تھی. چاند کی پگھلی ہوئی چاندی میں آؤ کچھ رنگے سخن کھولیں گے. تم نہیں بولتی ہو مت بولو، ہم بھی اب تم سے نہیں. تمہیں کوئی شکایت تو نہ ہوگی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ حسری کی بات ہے. ایسے یہ حسری کی بات ہے. مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں. ہائے کیا شعر کہا ہے، واہ واہ. مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں. یہی ہوتا ہے خاندان میں. کیا بولتے کیوں نہیں میرے حق میں؟ بولتے کیوں نہیں میرے؟ بولتے کیوں نہیں؟ قابلے پڑ گئے زبان میں. کیا بولتے کیوں نہیں میرے حق میں؟ قابلے پڑ گئے زبان میں. کیا قابلے پڑ گئے. ہمیں شام ہی سے دکانیں دید ہے بند، شام ہی سے دکانیں، شام ہی سے دکانیں دید ہے بند، نہیں نقصان تک دکان میں. کیا اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں. واہ بہت اچھا ہے. واہ اپنی محرومیاں چھپاتے ہم غریبوں کی آن باندھنے. واہ بحر فنا میں اتر گیا ہے تو، خوشی یہ ہے مجھے برباد کر گیا ہے تو. بہت کمین بہت ہی ذلیل نکلا تو، کہ قاتل دل و جاں کا وکیل نکلا تو. تجھے نبوت کی غزلیں سنانے والا ہوں میں، تیرے پاس بہت جلد آنے والا ہوں. جون ہم زندگی کی راہوں میں، جون
ہم زندگی کی راہوں میں اپنی تنہا روی کے مارے ہیں. ہائے ہائے میں دلیل تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں. کیا کہنے اے خدا جو کہیں نہیں موجود، کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں؟ زندگی کس طرح بسر ہوگی، زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا ماں. جون ایلیا سے زیادہ سخت امتحان لینے والا شاعر میں نے آج تک نہیں دیکھا. دل برباد یہ خیال رہے، دل برباد اس نے گیسو نہیں سنوارے ہیں. حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، اپنا خیال بھی نہیں اس کا خیال. ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر میں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں. وہ جو تعمیر ہونے والی تھی ڈاکٹر، وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں. ہم غریب آدمی ہیں، سید ہیں، مولائی ہیں، بھنگ پیتے ہیں. تیرا فراق جانے جا عیش کیا میرے لیے، تیرا فراق جانے جا عیش تھا کیا میرے لیے. یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئے. یار میں تو سید آدمی ہوں یار، میں شرابی ہو گیا کوئی تو وجہ ہو گیا. یارو شعر سنو، ہم بہت چھوٹے شاعر ہیں مگر ہم اردو زبان کی روحیت کی روح ہیں اور گھاٹے میں اس کے وصال کے لیے اپنے کمال کے لیے حالت دل کے تھی خراب اور خراب کی گئی.